serikali ya Bushi ilisaidia dada la hao ambao Covid organic kikao dada hilo ndezako dada hilo lija sharaha karjati mungani lija sharaha nanogopia karjani sawa ili rimabiri kiserikali izojuka ufanya sisi serikali awo hatanga ho nusu bise jom kinishaje mau jola Bushi ni muje jote mau na mau ngo na sena kwa kwa ndio mirada mjini shanga jote mjini sawa ndio wao tunaokusi kwa wakati huo na mimi sijabana jote na serikali ngeza mitandao ndio ndio wakati huo eti hundu hususan armai na dunia nzwani ijundu na madalao ya Covid-19 wakanzale chelezi kwa wanamwe nsino kwa sharia lodalao tijao ana boda lao au kama Mungu wagizo dalao rubira ru stehi de sharia kama de sao de swala hilo kwa kama lazima le docteur Wagner Surami est le chef pour ce comité scientifique, j'ai un directeur général pour l'agence nationale des médicaments. Donc, normalement, quand on a une demande, on a un laulinu, j'ai un kubadi, on a un harai, j'ai tout kajazihuna. De demandizo za kuhusu wangu wende warenge Covid-19 kuacha ilo dala na dala wanadona ndokaya ilo na zeshap tunawenga le dala wewe abonge le dala wewe lirengo kweli ibo sha wantasi lifanya bujilio na Tanganyika le comité scientifique et ce comité scientifique et ce comité prise en charge rejei harmaza informationnel na bai ikao ndezahusiana nile dala olimu hizo ndizo kao wananyasa wa Hesu comité scientifique wadoja wa mwelesheni sisi serikali kajarenga decision ya kanga wa confisqueo hadisiyo yote de sha dala olinjia garandoje rumilwa yo dhamana yo responsabilité eka lirumilwano yaho serikali bila shaka wajore mwakotsi shikali rumilwa hanamne kao lihatwarishe maisha ya ejomo ke serikali huwa ngeda lo hamada hilo la tujue namna la jahama ensi ikao kaljanji ya hezenze kao ensi wajini kwa tupia kwa zijua ungefanyisha namna hiyo ngeda lo hamada hilo na tuo dwari limulie lirohe batena ukaya relezana hena mdarengeza ndo manaza yabo kusuze za manaza hena sirengeza hatu za mkakati confisquer dara sirengeza hatu hadisi ndasine comité scientifique hadisi ndasine ya prise en charge comme je warantiza na mama ndo nelezetse na mkaya sindabo ko ukari ya rengo hao mise ngajorite zo wengi hizo sharti wa ndo nana sisi serikali wasi gar komandeo le dala hilo ya hukaje ndio la confisquer dala shahidi la njia kaja hizo njia za kawaida yule maana kauli zilo mbali haulina wala nyasi kama wanazama na hizo ndio eleze ndio au ndio kama sema swala kwanza au hata waondoe wale hususan raia waelewano kaya inuda lao na le dala kanga rumilwao lihana za sharti za rumia dala hilo matatu شكرا. أبغى مشي زور في اليوم أبغى نرشام أبغى نقدر مشي لوني مسؤولة عن هرماي السوشي المربان وهي كوفيد وجديد لا مشي لا ريلي ومساعد كاين أنا هو منظوم سجوا أبغى مشي لوني بس
njia ikobidi kane autorisation préalable ndio wajue waagize. Sasa nuzise wanu eka juda la direpondre wa mweze asharuti ya dalao est-ce que waraia watoto ya commande namna hiyo yaje watina urunga ze. Je pense pas que pour notre médicament ça aurait été aussi simple de demander. Des questions à la Nathalie. Des questions on va poser des questions à lui. Ouais, yajibu hiyo. Voilà, ani hena dala origiao, wanu shamba autorisation d'importation. Na wanu dalao yelona ruhusa za dalao pharmacie. Bah, amu contre la santé, le ruhusa za dalao des pharmaciens. C'est ce que pharmacien va, chaque pharmacien nous inscrit au niveau de l'ordre national des pharmaciens des commandes. Wakati huo kaisa enregistré au choka kulio la pharmacie akato donne autorisation la yo do gwara de pharmacie afika boy pharmacie yo do commande mara la usha yo jahat saha mshamba autorisation d'importation yo ni sharia shamba amwe dunia kama shamba ana mamba unumo wana bilo sahihi shwanda jo jambo to kanto daloli okay jauki serikali wajadilo shaka naftosh maana ngaudi jimini ya jorda la garjo c'est hiyo donc ngifanya ukaya ukofarma wala wan bukongo hanso bada ilio dokumento malala ikamdo kwanzo malala wa maana ujonde wana ukofarma na magizi ukatungi jo sahihi maana katunja harmanzi ya sharia shati kahena mjano sana komande haja huzu wa bomba toka balbala kana sharia wale ra sisi with scientifique ra bis ra recommande serikali harmonda Basi Karumaya wanasema kuja msaada wa Emira shaka cha Kaprisi kafujua msaada wa magari au msaada wa ndio Muhammad kasiwa kama ndio na swala nzuri sawa au kwa wahi malala kama haja kutoka wakati gani kwa business au bank ya maraya inganya risala hii leo kala zungushe wa komori au kamba sibila siku kile ndio yale demaji ndio afanye bite hatia ibadala tina tujueni wasiyaina wa risala hii lazima ndio shema maraya nimri amina kana ile dala la business ndio ambapushi shailo lila kuisha juki Tanzania mzio wa jamii la sivile au yale maji ya kunguma sikaza Rangorjo mwambia ni watukufu ndani dokava no zanongozino manino ntia desi wao ndo na kanuni alafu yabana serikali doit donner autorisation banda wa demander avis et sous comité scientifique lui donner autorisation mana banga mjoka iluna pia ngamjo banda na fikira banda na fikira ulio armazintiku Faransa Marekani husu kangabo ese thérapeutique zinjiziro mishihao ani madanguzo ya malalao menji donc yabo sisi donne autorisation kaya karno juar la bekarturu miaye covid organique la tsanga mo tsisinji ya reviri wa rumole da lo ilo ardita na rero ay fiche technique ya isar par fiche technique ya chando ka onora ngaza hadar heni dalao ondura nga hadar ya hadar zilo muhimu do kam jondo ka heni ndulo na hami ina heni mwana ka woni kajatumizi maha mihili ne heni mru wa mso kati recommandé ya rengele dalao din wende namna njito donc wenge yo amjoka henu ndo ngo dalao dukat sojo so nga dalo jao shamdu tundaro donc izo de hada rizili heni manadamu ikaonge na bada zehefwa ani denye les embades zentwe ani desere bujojo rengele de dalao sheko wade waheula uja daraja kao nguo ukomplike pathalani ndio daraja kao abangu dializewa abe mdu huo kejajo kama masula keti masula ya rengele dalao tukizote zongo za muhimu rizambe usuli swala la nini mina mtuziba nchigondo la on mana ukalite uko farma wano kongo dro mo ishwa bizao malala kisana raia ni malala tinakaja shanga jua tunda ujweka adati maji ya mbudi shato lila netiza hato ufanye Lwana abenga nzuma raia leo kama unafanya business. Ila fanya shanga tushira tunde juu ranzi inge uko farma
ya jo aniuliza anituma la bonza no Kujamna swala la dini la haja officiel mwanzo ni jesa ngilo operationel ingalinikiwa wala wawadi haura edalao o banaro anando nono edalao covid organic ngilo namna mbili yani ngabo ndurambao dalao la uone sowade oindo la mana damu ya sa declarewa ya rafanyesa tabuhithi rijo kange no wadi wa covid ngabo la mana damu ikawani yeweshi bazima hapoishi bazima dena mrulona ya covid hawa na mana damu yanzo ya kadimiye wo wade donc yabo les dalao ngiomba wabili ngabo forme curative ne forme préventive deke bana mwanzo longo relewa na sine serikali watukufu dokaya banuhunu ko mo harme protocole ngasine ya ambao artekiki ami jondo ndo artekiki lo de dala kwa nurumia armaye epali traitement epali alafu artekiki ne covid organique ihana composante nzima ini dainu yangu ao artemi zinini donc karno jua rirenge ribulie o wandu walo wade ne covid warengeye covid organique manaba nga riski ofanya sur dosage manalo wade wao wa traiter wao ne arte kiki yoma normalement donc les dalao et sirkali wale wana ne sous comité scientifique et sous comité de prise en charge de les dalao l'académie wao wade yani des formes préventives ilo dilo on doit ko direnga yawe forme préventive ya mtu korenga windindi woi de muru ikawo haeshi batima na mruka saja declaro kage ne covid woi de muru yaeshi batima na mruka ngutuhumulo no wode ula haya woya basa yinu bushini kama mjua kalikuwa mwanadamu ya tamani aba ha forme volontaire kama takadimio wadi yana wasiwasi mwanzo anawe wasiwasi ya ujua urenga ya forme préventive eka katina ze contre-indication emazisharuti zila kawo rizamba bado yode namna ekawo ze forme zila zohamba infizet zila sachet ngazikawo mziwa no kazoka mpudru mru emajio chauffewa eka chauffewa katila mru atia ila sachet ha olele yode namna ganzao 33 centilitres za maji zijo chauffewa mdiatie ila poudre halafunga mjoka za sharuti wandu mahapia keti sawa yawe dosage et posologie yokeka sawa pia sha zono hizo kasina mushkili maana walinda lao ebenge kamno banzarenge na tsotsengele tabibu wahe yamuone tabibu ngujoleza mundu ye posologie namna ngurumia le dalao maana kamjoka mathalani mfano hadis mndu hazi yorenga sashe ngujorenga sashe ndani ali efizeti ndani abo mndu na makumena moja wanda makumena mitano ngujorenga infizeti milioni sashe mbili donc ebanga abo ngomanoka zango pia kazi sawa abo mndu na tahadha kama ngorengo le dalo dinu yarengeze hadhari zahi atengele tabibu ya mweleze noronro ya posologie donc sango ile wano ani kufarma leo nduka ni monopole yake bank yake iko organique il y a la propose ils disent en banque ce qui est bien réglementé. Masala jibu la pia. donc mambo kwa ujao covid na organique Ani waziri hamba kanga joko jamaa mana wana shahaja anitinji mana ya vieux kantit ya bela juice donc mambo kwa joko ja vol mau afunga jibala no soutien ça joko ja scénario préventif donc et dans la comore microrisé ou préventif comme ça voilà et ani hawo kaya tujoka sur dosage mana rizama ndodo nano kaya banu le daroli ja kalti hawinji zoka mzijo ndodo yaba kari tarifanya fijo karja kusudia wala wandu masuje contacte walo wade walono wade aboyo yoti ishara njema yoti imagine njema lidonati hatu na tafoko na ndoka baraka wono iri kusudia le daloli maneno lo haushashi ribulie ya forme préventive le dalolo academia rilinike wanu
wandu ikawo ya walo harma ya turaji ya wandu no wade unu waongo wange bido wa hafadhiwa wano ika ijayundu okaya wakana mwade ka wahade pista positif waunge fortement suspect. Alafu somani alafu evanti kidogo livre au kwa mwaka l'ordonnance. Kakafanya ya ordonnance maana wana mjo problem ngo tuka mjo kawa hino armen siatuni enda mjo kwa sababu ya kumanda sile kuna shindo jere kedi atafisa ngamjo kabushini ngo sikoni kiwa Sawa mko mwende kwa mama ndio maana ikaba mji mzo komanda ndio kwa farma abo ani idando kando hakikisho kale dalao dala kweli Bungo, après distribution, on a une expérience de distribuer madadao au pharma. Donc, il y a le sahibi chez madadao, à Joe Giron. Maana mwisha zora haba rabe kama kwanza ni renge à base de ma volontaire ngujo joya ya ni renge yo de mana habo kama ngujo joya tsengele changa ndio hakikishi dizo Dr. Fazil Yazabao hakikisho kali mbele dalo la kweli maana mtoka heno wakati bano dalao wahenu shambao contrefort façon kama malolo yanzo ndoke kamchujo etizani choko ke yakole netizani ya ndaga wala lazima Dr. Fazil yamwambia lukakeri izano zinu sitartibishiwa bake o disiplini ke banuda lao linu lonikiwa ze pharmacie donc awe izano zinu lazima ko pharma wani kwazo na manazao kwa zima tukufu. Okay. Suala ika Nantiga ulimo masamai covid iba katurunu kabati no mozambeni matanzania mzee mara ya unundi wali Yani yo mara wano hizo mazao ansiwa ngao wano tukotoaze natija za formation ndio sha yote ndo pande wa sisi abungo nao wanaweza ngoza ansiwa circuit de communication bwana jo nikani mtujwa lelo dedika kwa tumukele leo mtu kuna information mduge television wa bilte de estar kubali aloka kamjo ka bilte de formation ko Roma donc abanga mjogunga television yona mabama na habsha sisi de conseil scientifique ko jarjeri rirongoe releze no nono kali dalili jana dalili likubali wa serikali likubali wa comité scientifique chando kaya na mtafopa ndoka na baraka mrati je kati mwade ide arengele dalo le forme curative ya rengea rumye banga bakhatar e manaka mjono ro mukanga rumao ya artekiki harmo traité palu le artekiki ne dalo linu la bushini covid organique gilo na composanti dima muhimu composante principale yani de artemi zinini ikaungi armato ya 62% benge banu mjoka heni dalao lo faywandu shabana heni dalao le hana effet secondaire. Marad.